अरे अरे चंदन कुआड़े गला ताकू शीघ्र आना मो नुआ पुआ आईती रे टिके देखियो। अरे चंदन टिके आरे पुआ तो सांग डाकुची रे माया डाकुची तो सांग ने टिके फोन रे कता रे पुआ टिके कता। हाय सांग तुम जत्रा देखि आइछ हम गाँ को तुम का सहित आइल तुमको किए नहीं जाइतिला अला अला दतियाले अला अला तू नले अला अला आदि तांग आइतिले तांग तांग अला पूदा गला आइतिले ता तोइतो अला पांतो क्या बोतले आतिले आदि पांतो क्या बोतले आतिले अला अला तिगलो तिगलो आतेले तिगलो तिगलो आते अला लो ले लो अले तिगलो तिगलो आतले टाइम हे गलाले अला आत बाउंतने देखिदिबा अले तेतो दतलाले तोली दिबले आ बंतिति बाला न बंतिबा के देखिबले अला अला दावतिले केते तला कहतले दावतिले दावती तिके तामे बोले तिके तिके ल दटिया कुआड़े गलु रे मलंगिर के पैसा नहीं तिगरे पुआ देखिछु की बापा मु पैसा चोरी करिनी सेमिति मते काहे के कहूछु अरे मु जानी रे पैसा तू नहीं तू मो दाना मारी देलु रे बापा आ कते कोनी सइले सइले चलो आमे एने वर्तमान खाइबा को जीव अले 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 लातु अले अले तिगला तिगला आतले बाउतिनी उत्तम देखि देवाले अरे राजा टिके शीघ्र शीघ्र आसे सेठ विलंब होलानी देखि जीवानी के बाउसणी प्रमोद तुम शीघ्र शीघ्र आस आमे बाउसड़ी उत्सव देखिबा को जिबे टाइम लेट होची अरे असरी अले अले आतरे दतिया नतिया पुदाले आतले आतले अले काहे की विलंब करू दले अले अले तिगला तिगला आत आदि तेतो दिनले आदि तली दिबो अले आतले आत आमे देखि दिबा आमे जाउछु जटिया भाई तमे हमको 2 मिनिट वेट कर आमे सही जगह को हमको जगह न को हम शीघ्र शीघ्र पहुंच जीवो भाई अले 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 नत्याले अले पुदा को दली कोली आती बोले थातिले अले अले पुदा तो मोल गुते कता आतिले पट्टी करूनी तुमको सुन मन दउची भाई एडु सेड कइले मु जमर जिबिनी अले नाइले दतिया नाइले अले अले मो दतियाले अले अले काहे के मुक्ति होतिले दतिया अले अले तिगलो आतेले दतिया दिबाले तिगला तिगला आता अरे बाउसणी रे उत्तम तली देबले नतिया दतिया अले गांडू अले पुदा आतले आता अले तली गले देखि पालिबा नाइले अले अले तिगलो आता अले अले दावतीले दावती अले मो गांडू भाई कोआले गलाले मो नटिया भाई कोआले गलाले अले अले तिगलो आतले तिगलो आता अले 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 ताऊ अले एत्तिकी कथा आता बोले अले अले तिगलो आता अले तिगलो आतले नतिया तिगलो आतले अले अले आते हम तमते मित्ति कली बाउतिनी उपत व्यक्ति दिबा अले अले आतले पूजा तुम शीघ्र शीघ्र आछ हम पकड़ी कूल को आस आमे समस्ते सेठी तमर वेट करिछु शीघ्र शीघ्र आस टाइम पड़ुची हम सब अपेक्षा रे अछु तुम आसिले आमे तुमको धरि कर जीवु अरे जटिया अले अले का तो कथा होतले दतिया नहीं जटिया भाई मु पूजा सहित फोन रे कथा होतली से मने आसुचंती आमे मिसिकी जीबा जटी तुम शीघ्र शीघ्र पूजा कर अले हाँ ले नतिया हाँ ले अले अले तिगलो फोन कलती अले काहे केते व्यस्त होतले अले अले गांडुले अले तूने अरे अरे नटिया अरे का सहित तुम कथा होछु रे पूजा सहित कछु न नहीं बापा तू कुत्ता ठीक नहीं अले अले तिगलो आतले तांग माने तिगलो आत अले अले अल्दी कल तलिकले अद्दी बाउंतिनीले उत्तम तोली दिबो अले दिए दौतियो तो तिगलो आत अले अले नतिया को दली गली आतले अले अले गांडू को दली गली आत अले पुदा को दली गली आतले कले दिल तब तुकुल को दली गली आत
ଆରେ ସତ କଥା କହୁଛ। ପୂଜାକୁ ତମେ ଧରି କରି ଆଣିବ ନା ନାହିଁ? ଆରେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କରେ। ମୁଁ କାଲି ଫୋନ କରିଥିଲି ଗାଣ୍ଡୁ ଗାଣ୍ଡୁ। ମୁଁ କହିଲି ଗାଣ୍ଡୁକୁ, ଆରେ ଗାଣ୍ଡୁ ଟିକେ ଶୁଣି, ତୁ ପୂଜାକୁ ଧରି କରି ଆସିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ରେ। ଆରେ ଜଟିଆ ଟିକେ ରହ ରେ। ହାଏ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସବକୁ ମୋର ଜୁହାର। ମୁଇଁ ଚନ୍ଦନ, ମୁଇଁ ଯେନ୍ ନଟିଆ ଭଏସ୍ରେ ଯେନ୍ କରୁଛେଁ ଭାଇମାନେ, ଯଦି ତ ନଟିଆ ଭଏସ୍ ଯଦି ହଉଥିବା ବେଲେ ତ ମୋତେ ମେସେଜ୍ରେ ଲେଖ୍ବ ଆର୍ କହିବ। ତମର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଦି ହେବା ବୋଲେ ମୁଇଁ ଆଗ୍କେ ଯିମି। ଆର୍ ଏନ୍ତା ନୂଆ ନୂଆ ନଟିଆ ଜଟିଆ ଭଏସ୍ ଆଉ ସେ ପୂଜାର ବାପାର ଭଏସ୍ ଗଲା କହେମି। ଆର୍ ତମେମାନେ ଯଦି ମୋତେ ଆଗ୍କେ ଯଦି ଟିକେ ନେବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଥିବ ବୋଇଲେ ତ ମୁଇଁ 100% ଆଗ୍କେ ଯାଇପାରମି। ଆର୍ ତମେ ଯଦି ନେବା ଲାଗି ନାଇଁ ଚାହବ ତ 100% ମୁଇଁ ପଛ୍କେ ଫେରିଯିମି। ମୋର୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଭାଇ, ମୋର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଟିକେ ଫଲୋ ଟିକେ ବଢ଼େଇ ଦିଅ। ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଟିକେ ଦିଅ। ଭାଇମାନେ, ମୁଇଁ ତମକୁ ଆର୍ କାଁ କହେମି,